बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, किसानों को दरपेश मसाइल और किसानों को दरपेश चैलेंजेस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम अगर पहले के हालात और मामलात आपसे कुछ शेयर करें तो काफ़ी ऐसी फसलें हैं जिन्होंने किसानों को जो है वो बड़े पैमाने पर नुकसान दिया है। खा वो चंद माह कबल जो है वो गंदम के रेट्स हों, जिस तरह गंदम ने किसान की कमर तोड़ी। उसके बाद अब अगर आ जाएं तिल की फसल पर, तो तिल का भी जो रेट है, तिल का भी जो आउटकम है, वो किसानों को कोई अच्छा नहीं मिल सका, जिस वजह से जो है वो किसान तबका शदीद परेशान है। किसान तबका इस वक्त जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। हम अपने मुल्क को एक ज़रई मुल्क कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी जो तरक्की है, हमारी जो जीडीपी है, इसमें बड़ा हिस्सा जो है वो किसानों से हमें आता है। और उस तरक्की में, उस जीडीपी में जो है वो बड़ा रोल किसान अदा करते हैं। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि वही किसान आज इस नहज और इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि वो अपनी खड़ी फसलों में जो है, तैयार फसलों में जो है, वो रेडी फसलों में जो है वो हल चला रहे हैं। इवन उनके पास इतने वो वसाइल नहीं हैं कि उनको जो है वो वहाँ से अगले प्रोसेस तक गुजार कर उनकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर उससे मामलात चलाए जाएं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो हालात और सूरत हाल बनती जा रही हैं, इसमें शदीद मुश्किलात हैं, शदीद परेशानियाँ हैं। किसान इस वक्त जो है वो शदीद परेशान है। हम आज के इस प्रोग्राम में किसान जो हैं उनसे डिटेल से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो है वो उन पर क्या बीत रही है, किस तरह वो हालात में गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह एक ऐसा मुल्क जो ख़ुद को ज़री मुल्क कहलाता है, किस तरह उसका किसान जो है वो गुजर बसर कर रहा है। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त आगाज़ में ही किसान कहाँ पर खड़ा है? वो किसी भी किस्म की फसल हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो तिल हो, कोई भी अनाज हो, क्या हालात इस सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी, शुक्रिया आपका। आप हमारे पास आए हमारे जो मसाइल हैं उनको सुनने के लिए और हकाम बाला तक पहुँचाने के लिए। बात दरअसल ये है कि जब हमसे गंदम का आगाज़ हुआ तो उस वक़्त इससे गुज़िश्ता साल हमारा रेट ज़्यादा था, लेकिन अब वो इन्होंने हमारा गंदम के साथ जो हमारा हाल किया है वो सबके सामने है। इसके बाद आ जाते हैं अब जो मौजूदा हाल है, वो इसी तरह चावल है, मूंजी जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह तिल का मौसम है। यहाँ भी ज़िम्मेदार अब उसका अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जो ठेकेदार है, जो ज़मीन किसी से लेता है, उसको ठेका अदा करना होता है, वो भी उससे पूरा नहीं हो रहा। अब किसान की हालत ये है कि डीएपी हमें ज़्यादा महंगी मिलती है, यूरिया हमें मिल नहीं रही, और जो हम डालते हैं उसमें से हमारा समरात हासिल नहीं हो रहा। अब किसान जाए और जाए किधर? बात तो ये है ना, जब हमारा मौसम चेंज हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लिए कोई अच्छा फ़ैसला करे। अच्छा, प्रोडक्शन जो है कम हो रही है। जिस तरह हमने पहले कुछ फैक्ट्स जाने, कुछ हमने डिटेल जानी, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि वो जगह जहाँ से जो है वो कई मन जो है वो अनाज हासिल होती, चाहे वो तिल की फसल हो, चाहे वो गंदम की फसल हो, उसकी प्रोडक्शन अब आधी से भी कम हो चुकी है। तो इसके पीछे जो है वो रीज़न क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियाँ इसके पीछे वजह हैं। जी जी, मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, और इसी तरह जो हमारा जो बीज आ रहा है वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं आ रहा। अब आपके सामने मैं बात कर देता हूँ, ये मूंजी की फसल है। यहाँ हमें एक हाइब्रिड बीज दिया गया जिसकी कीमत बेइंतहा ज़्यादा थी, तकरीबन 20,000 25,000 के राउंड अबाउट वो थी। अब उस मूंजी को, उस बीज का हमें फल नहीं मिल रहा। किसान खड़ी फसल में अपना हाल चला रहा है। अच्छा, ये वाक़या मुझे मालूम पड़ा है। हम यहाँ पर पहुँचे और हमने थोड़ी जो बातचीत की है इससे कबल किसानों से, तो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर तिल की फसल में जो है वो हल चला दिए गए। तैयार फसल के पास जो है वो अब इतने वसाइल नहीं बचे थे, इतने ज़राए नहीं बचे थे कि उस फसल को जो है वो अगले मराइल तक पहुंचाया जाए, या उसको जो है वो मार्केट तक पहुंचाया जाए। मार्केट या जो लेबर वहाँ पर काम कर रही है उसको काटने के लिए, उसकी सफाई के लिए, उसको जो है वो अदायगियाँ, उसकी पेमेंट जो है वो की जा सके। तो इन सब के वजह से, इन सब के वसाइल ना होने की वजह से उन्होंने अपनी फसल में हल चलाना ही मुनासिब समझा। जी जी, बात ये है ना, देखें ना कि जब हम किसी ज़मीन को तैयार करते हैं तो कम से कम हमारा 1 एकड़ को तैयार करने के लिए 10 से 12,000 रुपया खर्चा है। ये किस फसल क्या बात कर रहे हैं? ये हम तिल की बात कर रहे हैं। अच्छा, तिल की। इसको सिर्फ ज़मीन तैयार करने के लिए। अब इसके ऊपर हमने बीज भी डाला है, फिर स्प्रे भी किया है, फिर पानी का भी खर्चा किया, फिर इसको खाद भी डाली है। जो गुज़िश्ता साल था उसमें हमारा जो फल आ रहा था वो तकरीबन 10-12 मन था। इस दफ़ा जब फल आया तो
जिन्होंने इसको काटा है तकरीबन 2 मन 2.5 मन ये फल आ रहा है। इससे कबल कितना आप लोग ले रहे थे? अगर हम इस 1 साल पहले जाएं, उससे तक 2 साल पीछे हम चले जाएं, तो 1 एकड़ से आप लोग कितने मन जो है वो तिल की प्रोडक्शन हो रही है? तकरीबन 10 से 12 मन हो रही थी 10 से 12 मन जी। और अब अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो कितने मन हो रही है? तकरीबन 1.5 से 2 मन। यानी तकरीबन 8 मन 1 एकड़ में जो है वो प्रोडक्शन कम हुई है। जी बिल्कुल। इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है और अनसर्टिफाइड यानी गैर मियारी जो इस वक्त सीड्स जो बीज इस वक्त मार्केट में बिक रहे हैं वो इसकी वजह है। जी ये साफ बात यही है ना कि मौसम चेंज हो रहा है, हमें आगाह नहीं किया जाता। जो हमारे ज़रूरी ऑफिसर हैं वो हमें आगाह नहीं करते कि इसको कैसे तैयार करना है। यानी बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त का जो किसान है उसमें अवेयरनेस की कमी पाई जा रही है। जो इदारों की ज़ाहिर सी बात एक ज़राअत ऑफिसर है तो उसने उस स्टैंडर्ड के बीज को जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना भी है, उसने बताना भी है, आपकी रहनुमाई करनी है कि भाई ये सीड जो है वो बेहतर है, चाहे तिल की फसल हो, गंदम की फसल हो, कोई भी फसल हो, उसमें जो है वो आप ये इस्तेमाल करें। ज़राअत के जो अफिसरान हैं उनकी तरफ से कोई किसी किस्म की नहीं ये बहुत कम है, ये नहीं हमें आगाह करते। अगर किसी के पास टाइम ही नहीं है, ये एसी कमरों से बाहर निकलेंगे तो हमें आगाह करेंगे। तनख्वाह तो लेते हैं एसी कमरों में बैठकर और फिर जब इनको ऊपर गवर्नमेंट कुछ दबाव डालती है फिर भागते हैं। अभी तक आपने शायद विज़िट किया हो, कहीं आपको ज़राअत के ऑफिसर को नज़र आया हो कि इस तरह हमारा मुल्क का किसान जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की, तो उसका नुकसान हो रहा है। किसी जगह पे भी आपको ज़राअत का ऑफिसर को नज़र आया अभी तक? ये भाई बड़ी दुरुस्त बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर कि हमने अगर किसी भी इंडस्ट्री को पुशअप करना है, हमने किसी भी इंडस्ट्री को उठाना है, हमने किसी भी इंडस्ट्री के जो क्राइसिस हैं उनको हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो अपने जो किसान हमारे हैं उनको सब्सिडी दें, चाहे वो खादों की फरामी हो या दीगर इस तरह के जो सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, इसमें जो है वो सब्सिडी का देना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ मैं भी ये ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ समझते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं कि इस वक्त किसान बड़ा खौफज़दा है। पहले ये होता था अमूमन कि कोई भी फसल होती थी वो उसको जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू उसको जनरेट करके देती थी, लेकिन अब का किसान अगर किसी फसल की काश्तकारी की तरफ जाता भी है, उसको काश्त भी करता है, तो वो 1000 मरतबा ये चीज़ सोचता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या साबका जो पिछली फसल थी उसकी तरह ये मुझे नुकसान तो नहीं देगी। कितना सर इस वक्त आप देख रहे हैं किसान परेशान है। आप लोग कोई भी फसल हो जब वो उसकी काश्तकारी की तरफ जाते हैं, कितनी बार आप सोचते हैं कि कहीं इसका भी हाल पिछली फसल जैसा ही ना हो? किसान कभी तरक्की नहीं करेगा। जो रियायत वाले आते हैं वो मुलाजिम आदमी आते हैं, हमें पूछते हैं आके भी ज़मींदारों को बुलाओ कि हम बात करनी। ज़मींदार कहते अम्मा देने आया हमें, जाओ बागी हमारा खाना ख़राब होगा, हम इससे क्या लेगा, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। रियायत वाले आते हैं छोटे अफसर, बड़े नहीं आते। वो ज़मींदार को पूछते, ज़मींदार आगे से उनको बदतमीज़ बोलता है, क्या लेने आए हैं, हर चीज़ तो हमारी बेड़ा गर्क होगा, तुम किधर फिर रहे हो। जाहिर सी बात है कि जो किसान हैं उनमें भी परेशानी है, उनमें भी गम गुस्सा है। पहले खाद जितनी खाद आई थी, जो बड़े बड़े डीलर थे ना खाद वाले, उनसे जो बता लेकर वो आगे पीछे देते। जो छोटा दुकानदार थोड़ी थोड़ी खाद परचून लेके आता था उसको पकड़ के उसको पर्चा देते थे। जो एजेंसियाँ वाले थे, हमने बोला कि इधर अफसर आया, उसने बोला कि खाद का मैं पर्चा दूंगा। मैं जिन्होंने एजेंसियाँ तुम कहते उधर मैं सीढ़ियाँ निकालूंगा, हम पता करेंगे। उनको पूछता कोई नहीं, बाहर ट्रक भेज देते, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के ले जाते। जाहिर सी बात है एक मसला है। और उसके साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ख़ास तौर पर अभी जिस तरह बात कर रहे थे कारकर्दगी के हवाले से, कोई भी इदारा हो, तो इस वक्त जो प्रोडक्शन कम हो रही है, आपको फसल जो मिल रही है एक एकड़ से, उसकी जो शरह है रेशो वो कम हो रही है, इसके पीछे वजह क्या ये भी है कि एक नाकिस क्वालिटी का बीज इस वक्त जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है? भाई वाक से ये एक चीज़ नहीं है, सारी इनको खाद नहीं असर मिलती, 2 नंबर दवाई मिलती है। दवाई कोई ऊपर कुछ लिखा होता है, बीच में कुछ होता है, असर नहीं होता। ज़मींदार जाता है दवाई लेके आता, उधर जो जब डालता है कोई असर नहीं होता, फसल को फेंक जाता। जो भी चीज़ होती सब दवाई वाला लेकर, खाद वाले का ज़मींदार को बिल दे दिया, उसका वो परेशान है। ख़ास तौर पर जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, खा वो कीड़े मार अद्वियात हों फसल में, खा वो सफाई वहाँ पर जो दीगर मामलात हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हों, वो ज़ाहिर सी बात है जब अगर गैर मियारी और अनसर्टिफाइड मार्केट में बिकेंगी, अब किसान सादा लो शख्स जो किसान है वो जाके ख़रीद लेता है, वो चिकनी चुपड़ी बातों में जो आकर जो है वो उस डीलर से उससे जो है वो चीज़ें वो ख़रीद लेता है, लेकिन वो भारी भरकम रकम की अदायगी के बावजूद भी
اس کا آؤٹ کم اس کو اس وجہ سے نہیں مل پاتا کیونکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، اور اس طرح ظاہر سی بات ہے کہ کسان کا ایک بڑا ریونیو جو ہے وہ ان چیزوں کی خریداری میں چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو آؤٹ کم بھی نہیں مل پاتا کیونکہ اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی۔ اور اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اس کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں، جو اس وقت صورتحال یا ماحول یا حالات جن کے دیکھ رہے ہیں، وہ اس چیز کی پکڑ دھکڑ کریں، وہ اس چیز کو روکیں تاکہ ان صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ اب حالات کی اگر بات ہم کریں تو ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ آلریڈی نوکریوں کا فقدان ہے، ان کے پاس جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، جاب اپرچونٹیز کے پاس اگر وہ ذاتی بزنس کی طرف آتا ہے تو بزنس چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کا ہو، وہ جو ہے اس کو گھاٹے میں جاتا نظر آتا ہے کیونکہ ہر انڈسٹری کا مالک ہی جو ہے وہ رونا رو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر اس طرف اس کو کوئی مائل کرتا ہے کہ بھائی آپ کاشتکاری کی طرف جائیں، یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، ایک پروفیٹیبل انڈسٹری ہے، آپ کتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان کو، ایک ینگ چہرے کو اس انڈسٹری کی طرف آنا چاہیے اور یہاں سے جو ہے وہ اپنا کام کاروبار رن کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ینگ نیچر ہے وہ اگر جی زمیندارہ کی طرف آئے گا تو زمیندارہ کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، بجلی کے بل اتنے آتے ہیں، جتنی بھی گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہو لوگ سیل کر کے فصل پہ لگاتے ہیں، وہ فصل جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کا ریٹ نہیں ہوتا، مہنگے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، جب سیل کرتے ہیں تو اس میں پرافٹ نہیں ہوتا، بجلی کے بل اتنے ہوتے ہیں، تو اس لیے زمیندار بہت پریشان ہے۔ کھاد ہے وہ کھاد سرکاری ریٹ پہ ہمیں دیتے نہیں ہیں ڈیلر، جو ڈیزل ہے وہ ہم کو بہت مہنگا دیتے ہیں، ایک فصل کاشت کریں تقریباً 30 سے 40 ہزار کا ڈیزل لگ جاتا ہے، وہ اخراجات ہمارے پورے نہیں ہوتے۔ جب ہم فصل کی کٹائی کرواتے ہیں وہ کچھ کٹائی والے لے جاتے ہیں، کچھ وہ بجلی کے بل دیتے ہیں، کچھ سپرے والوں کو دیتے ہیں، کچھ بیج والوں کو دیتے ہیں، تو زمیندار کا بہت برا حال ہے، تو ہم بہت پریشان ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ گورنمنٹ کے سامنے ہم اپیل کرتے ہیں کہ زمینداروں کو کچھ ریلیف دیا جائے، زمینداروں کو ریلیف دیا جائے، ان کی بہتری کے لیے سوچا جائے۔ ایک نوجوان کیا اپنا یہ کھیتی باڑی سے اپنا روزگار، اپنے مالی وسائل، اپنا ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اسے اس طرف آنا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی موجودہ حالات میں وہ اس چیز کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف چلا جائے؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کچھ جو لوگ کاروبار چھوڑ کے ادھر زمینداری کی طرف آتے ہیں تو زمینداری کا تو بہت برا حال ہے، جو لوگ زمینداری کی طرف آتے ہیں وہ سب کچھ سیل کر کے فارغ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس زمینداری میں۔ اب ہم کو اتنا کچھ سیل کر کے اگر زمینداری کی طرف آئیں تو زمینداری میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے لوگ زمیندار جو ٹھیکے جنہوں نے دیے ہیں وہ لوگ گندم کا ریٹ دیکھ لیں، اب لوگ ٹھیکے دے رہے ہیں، لوگوں نے ٹھیکہ دیا 2 لاکھ روپیہ ایکڑ کا ٹھیکہ ہے، لوگ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، ہماری زراعت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو کوئی بہتری کی ظاہر سی بات ہے حالات اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ ہم ہر صورتحال اور ہر قسم کے حالات اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ عموماً یہ ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بھی اناج ہوتی، کوئی بھی فصل ہوتی تو جب وہ پکنے کے قریب ہوتی، جب اس کے آخری مراحل چل رہے ہوتے تھے، تب کسان کے چہرے پر جو ہے وہ بڑی رونق ہوا کرتی تھی، تب کسان کا جو ہے وہ چہرہ کھلکھلا رہا ہوتا تھا، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ اب جو ہے وہ کسان جو ظاہر سی بات ہے پورا سال ایک فائنینشیل برڈن میں، فائنینشیل پریشر میں رہا ہے، اب اس کے لیے جو ہے وہ معاملات آسان ہوں گے کیونکہ اس کی فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اور عموماً ہم یہ اگر دیکھیں تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں زندگی کے جو کسان نے یہ کہہ کر جو ہے وہ آگے لے جاتا ہے، ان کو پوسٹ پون کرتا ہے کہ چلیں اس دفعہ فصل اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اپنے معاملات بہتر طریقے سے چلائے جائیں گے۔ اب ان کسانوں کے یہ حالات ہیں کہ فصل پک جائے تو ان کے چہروں پر جو ہے وہ اداسی چھا جاتی ہے، فصل ریڈی ہونے کے بعد ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں کیونکہ وہی فصل جس سے ان کو امیدیں ہوتی تھی کہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا معاشی طور پر، وہی ان کے لیے اس نہج تک اور اس سٹیج تک ان کو لا کے کھڑا کرتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتے، اتنے وسائل نہیں ہوتے اور اتنا ریٹ بھی اس فصل کا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ لیبر لگا کر اس کو جو ہے وہ آخری مراحل تک پہنچائے، مارکیٹ تک آگے پہنچائے، اور اس کو مجبوراً اپنی اس 6 ماہ 1 سال کی محنت میں جو ہے وہ ٹریکٹر چلا کر جو ہے وہ حل ہی پھرنا پڑتے ہیں۔ اب کے حالات کسانوں کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
किसानों को दरपेश मसाइल और उनका तदारुक कैसे हो सकता है, ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने किसानों की ज़बानी जो है वो रख रहे हैं। लोगों के मसाइल वो किसी भी तबके से हों, किसी भी जगह से हों, वो मुतलका हुकाम तक, इदारों तक पहुँचाने के जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारा सिलसिला है वो जारी है। और आपको भी आपके इलाके में कहीं पर भी अगर कोई मसला दरपेश है जो आपके लिए, आपके बाकी जो साथ में रहने वाले अहले इलाका हैं उनके लिए दर्द सर बना हुआ है, तो उसका तदारुक के लिए, आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, इदारों तक पहुँचाने के लिए, मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचाने के लिए हम आपका साथ देंगे। स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर चल रहे हैं, अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो आप उन नंबर पर रब्ता हमारी टीम से जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल अब के मौजूदा हालात की तरफ अगर हम आएँ तो किसान को इस वक्त जिन जिन मसाइल और माली मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है वो हम जान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और किसान भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इनसे हम बातचीत करके जानते हैं कि इस वक्त किसान की जो तबाहाली है इसकी वजह क्या है। सर सबसे पहले मैं आपसे ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगा कि किसान की तबाहाली में आप इदारों का, आप यहाँ जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, ख़ास तौर पर जिनके पास एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो किसको फिर ज़िम्मेदार समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्र करता हूँ कि सिटी 41 का जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारी फसल सेमिनार हुआ था यूब सर्च में कि तिल की काश्त बढ़ाएं। हमने तिल की काश्त की है, मैं उस पे तैयार हो गया तिल, यानी कि पूरा, उसके अंदर दाना ही नहीं पड़ा, वो फल ही नहीं लगा। हमने वो एरो चला दी उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास इतने अखराजात नहीं है 15,000 लेबर को दे के कटाई करके उसको इकट्ठा करवाएं। अच्छा, कितने एकड़ था रकबा आपका? 12 एकड़। 12 एकड़। 12 एकड़ में एरो चला दी है। अच्छा, और उससे पहले जो आप सेमिनार का भी एक जिक्र कर रहे थे अयूब रिसर्च में, तो वो किस हवाले से था और वहाँ पर आपको क्या क्या को फैसिलिटीज़ दी गई, थोड़ा पहले उस पर हमें बताएं। वो तो चाइना वाले आए थे कि हम इसको परचेज़ करेंगे तिल को, इसका रेट 14,000 से कम नहीं होगा। तो वो अभी देख लो 10,000, कोई 9,000, वहाँ मंडी का मैं रेट देख रहा था, 10,000, 9,000, 8,000 मन मर्जी के रेट चल रहे हैं। तो वो हमारा फसल ही नहीं हुआ, रेट तो अलग बात है ना। जब फसल ही नहीं हुआ, रेट मिले या ना मिले वो तो छोड़ ही दो। तो वो हमने एरो चला दी है उसके अंदर। और इतनी 15,000 हम लेबर को 1 एकड़ का देते, तो कितने पैसे हमने और देने थे। पहले तो हम मरे पड़े हैं, गंदम हमारी औने पौने दामों सेल हमने की है, वो भी उसके बाद इतना हम वो कर ही नहीं सकते कि जो हम नेक्स्ट फसल पे खर्चा कर लें। यानी इतना अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कि अगली जो है वो फसल पर आप लोग खर्चा कर सकें, क्योंकि गंदम ने किसान की कमर तोड़ी। गंदम के बाद तिलों ने जो है वो किसान का जो माशी मुश्किलात थी उसमें इजाफा किया, और उसके बाद सकत ही नहीं बची कि कोई और फसल की तरफ जाया जाए। गंदम ने तो बहुत बर्बाद किया, तिल ने कर दिया, हाईब्रिड मुंजी ने कर दिया। आपको पता चला होगा अमरान यूसुफ हरुणाबाद का खुदकुशी की 15 मुरब्बे एकड़, जो 15 मुरब्बे थी ने काश्त कर रहा था, उसमें नायर में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। वो तो न्यूज़ पे आ गया। पता नहीं कितने अमरान यूसुफ है जो खुदकुशी कर रहे हैं इस पे, कि अब तक हम खुद आए चुके हैं, कैसे हम ठेके दें, बिजली का बिल दें, खाद दें, डीजल, हल चलाएं, क्या क्या हम करें। ये जाहिर सी बात है, अभी जिस तरह भी आपने बात किया है कि भाई तिल का जो रेट है वो कम था। अच्छा, सिर्फ तिल का रेट कम होने की वजह है आप लोगों पे क्राइसिस, या कोई प्रोडक्शन का भी इशू है? नहीं, ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुई है। हो ही नहीं, ज़ीरो है। नहीं, फी एकड़ अब आप लोगों ने कितना उसमें से, मतलब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रही है 1 एकड़ से? हमारी तो ज़ीरो रही है। तिल को तो हमने एरो चला दिया। मुंजी की रही है 25 से 30 मन, 25 से 30 मन। हाईब्रिड की आ रही है, जो ये कह रहे थे 100 मन प्लस आएगी। एक तो बीज हमें नहीं मिल रहा मंजूर शुदा गवर्नमेंट से, जो लोकल मार्केट में मिल रहा है उसका तो पता ही नहीं है जो कुछ करेगा। सबके, हमारे साथ तो है नहीं, सबके साथ यही हुआ है। हमने पनीरी लगाई है, देखो खर्चा कौन कर लो, हल चलाया है, कद्दू किया है, खाद डाली है, स्प्रे की हैं, आज तक हमें 25-30 मन से हम क्या करेंगे। उसका रेट कितना है? 1700-1800 एक मन का।
एक मन का 1700-1800 है, और वहीं पे आपने खाद भी लगाई, पानी भी लगाए, अगर वो बिजली पे चल रहा है तो बिजली की ज़ाहिर सी बात है महंगी महंगी बिजली के बिल, फिर अगर वो डीजल पे है तो उसकी ज़ाहिर सी बात है अखराजात, फिर हल चलाया आप लोगों ने, स्प्रे हो गया, मजदूरी हो गई, लेबर, इन सारे अखराजात को एक साइड पे रखा जाए तो जो वहाँ से एक मन की कीमत है वो 1700-1800, ये तो सरासर ज़्यादती और जुल्म है किसान के साथ। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कोई है ऐसा आदमी जो नेशनल असम्बली में आवाज़ किसान की उठाए? कोई भी नहीं है। आप देख रहे हैं नेशनल असम्बली में अजलास हो रहे हैं, कोई किसान की आवाज़ उठा रहा है? नहीं। किसान बिल्कुल मरा पड़ा है, पिसा पड़ा है। आने वाले वक्तों में देखना आपने, ये और नीचे जाएगा। ताजर के पास चले जाए वो रो रहा है, जिसके पास चले, मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। ये डिक्लाइन जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है? अगर हम 2 साल पहले चले जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि यार 2 साल पहले के जो हालात थे ना वो बेहतर थे, हमें 1 एकड़ से एवरेज भी सही मिल रही थी, हमारी कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी हमें मिल रही थी, वहाँ से हमारे रेट्स भी सही थे, लेबर भी खुश थी, वहाँ काम करने वाले लोग भी खुश थे, किसान भी खुश था, और इससे मुंसलिक सभी फैमिलीज़ खुश थी। डाउनफॉल का साल कौन सा रहा, और उस ऐसा डाउनफॉल का जिसके बाद मामला ठीक ही नहीं हुए? ये डाउन पिछला साल गंदम का ठीक था, ये जो गुजरा है ना इसमें गंदम आ गई नीचे, ठीक है। उससे पहले चल रहा था खुशहाल, ज़िम्मेदार भी खुशहाल, सब लेबर मज़दूर सब खुशहाल थे। अभी ये भट्ठा हमारे इधर पास, इसके ऊपर 25 से 30 आदमी ऐसे आके बैठ जाते, यार हमें काम दो, हमें काम दो, हम फ्री हैं। वो ये हर भट्ठे पे यही काम है, मज़दूर पिसा पड़ा है, मर रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। क्यों हमारा मुल्क ये नीचे जा रहा है? पहले गंदम 4000 सेल हुई, 4100 हुई, इन्होंने छापे मार मार के उठाई है, पर्चे भी कुछ लोगों पे हुए हैं, घरों से इन्होंने निकाल के ले गए हैं। तो अभी इस साल इन्होंने एक दाना नहीं लिया, इन्होंने बाहर से तो गंदम ले ली, ठीक है, क्या इनको गारंटी दे रहे हैं कि वो नेक्स्ट इनको वो गंदम दे देंगे? दूसरे जिधर से इन्होंने परचेज़ की है वो नेक्स्ट साल इनको दे देंगे? कोई गारंटी है? अच्छा, ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है अवाम के दरमियान, अवाम में किसान शामिल हैं उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान। अब किसान इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि भाई जो हमारी गंदम हमने फसल हमने बीज बोना है उसकी तैयारी हमने करनी है, फिर वो अगर हम ज़्यादा कर लें, चलो पिछले साल तो हमें रेट अच्छा मिला, 1 साल पीछे अगर हम जाएँ, और सी तनाजुर में इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने गंदम जो है वो काश्त की, उसका रेट नहीं मिला, किसान फिर जो है वो बड़ा परेशान हुआ। इदार हुकूमतों में और किसानों में गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है। उनको अभी तक ये नहीं समझ आ पा रहा कि भाई हम कितनी गंदम जो है वो काश्त करें ताकि उसके रेट भी हमें माकूल मिल सकें और आगे मामलात भी चल सकें। ऐसा ही है, इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी गंदम ज़्यादा काश्त करें, वो हमने की, जोर दबा के की, लेकिन इन्होंने परचेज़ नहीं की। अभी नेक्स्ट हम यही सोच रहे हैं, एक चीज़ से हमें फ़ायदा ही नहीं है, चावल से नहीं है, कनक गंदम से नहीं है, हम चारा बीज लेंगे और फसलें बीज लेंगे। अभी हम जितने मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं, हम पूछा उनसे, सब 50% हो जानी, पहले के निस्बत 50% गंदम हो रही। पहले कोई 10 एकड़ काश्तकारी कर रहा था, गंदम की काश्त कर रहा था वहाँ पे, अब वहाँ पर उन्होंने 5 एकड़ कर दिया। फिर बहरान आ जाना। अपनी ज़रूरत के तहत कि वो इतनी जो है वो प्रोडक्शन हम हासिल कर लें जो हम साल में खाते हैं खुद। जी ऐसा ही है, वो हमने हाफ कर देनी है, फिर बहरान आ जाना है गंदम का, फिर इन्होंने भागना है, तहसीलदार पटवारी, चलो छापे मारो इनके घर से, जो इन्होंने खानी है वो भी उठा लो। हालात और सूरत हाल आपके सामने हैं जी, कि एक लम्हे में, एक वक्त में जब किसान की तरफ से एक अच्छी प्रोडक्शन जो है वो की गई गंदम की, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने 1 साल का जो हमारे खाने की है वो भी रखेंगे, हम उसको मार्केट में बेचेंगे, उससे जो है वो हमें रेवेन्यू भी मिलेगा, हम मज़ीद अपना जो है वो खेती बाड़ी, अपने जो काम कारोबार है उसको फैलाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन और हालात ऐसे हैं कि वही किसान हमारे साथ जो मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जितने किसान हैं वो इस वक्त इस बात पे हैं कि भाई हम उतनी गंदम प्रोड्यूस करेंगे जितनी हम 1 साल में इस्तेमाल करते हैं, और इससे ज़्यादा जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करके इनके जो दुखड़े हैं, जो इनकी रुदात हैं, जो इनके मसाइल हैं,
وہ ہم آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. سر حالات کیا ہیں اس وقت؟ ایک کسان جہاں پر پہلے فصل سے اچھا خاصا ایک ریونیو جنریٹ کر رہا تھا, ایک اچھی خاصی انکم اس کو مل رہی تھی, ایک پیسیو انکم جو ہے وہ اس کو جنریٹ ہو رہی تھی, وہاں پر اب کسان جو ہے وہ کس نہج پہ کھڑا ہے, کس سٹیج پہ کھڑا ہے؟ اب جس طرح بھائی نے آپ کو بتایا یہ ریسنٹلی سوسائڈ ہو رہا ہے, مطلب کسان بالکل گراؤنڈ پہ آ چکا ہے اس ٹائم. کاشتکار کا یہ حال ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اپنے کپڑے بیچ کے اب گزارا زندگی کا کرنا پڑ رہا ہے, مطلب اس لیول پہ کسان آ چکا ہے. آپ بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نے 2 منٹ پہلے, سب سے پہلے تو میں بلکہ سٹی 41 کا اور آپ کے پروڈیوسر کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کسان کو بھی موقع دیا ہے. اور یہ سٹی 41 کا میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ واحد چینل ہے فیصل آباد کا جو کسان کے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہے. اچھا, دوسری جو آپ نے بات کی کہ کسان کا اس وقت لیول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خودکشی یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے بندے کی. جب ایک بندہ سروائیو نہیں کر رہا تو وہ لازمی بات ہے وہ سوسائڈ ہی کرے گا. اور جدھر ہمارے حقوق کی بات آ جائے تو وہ آپ کو ایوان بالا کا تو پتہ ہی ہے کہ افسر شاہی کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے بھائی آفس سے نکل کے باہر نہیں آنا, ہمارے کسانوں کے بارے میں مسائل نہیں ہمارے سننے. اور دوسری یہ کہ کسان کو جو بھی چیز کاشت کرتا ہے وہ اس بارے میں فیملیئر ہی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے آپ پروگریسو کوئی آ رہے ہیں لوگ, لیکن جب آپ اس کو کوئی اویئرنیس پروگرام ہی نہیں لانچ کریں گے تو وہ کیسے ان کو اویئرنیس آئے گی؟ سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کرائسس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کلائمیٹ چینج, چلیں ایک قدرت کی طرف سے ظاہر سی بات ہے قدرتی آفات ہو گیا, کلائمیٹ چینج, یہ مسائل چل رہے ہیں. دوسرا ہمارے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کی نااہلیاں. تیسری ایک بڑی وجہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کسان ہے, چونکہ کسان میں جو ہے وہ لوگ سادہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, جو چیزوں کو جو ہے وہ پیچیدگیوں کو ذرا جو ہے وہ سمجھنے میں دشواری ان کو اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ پروگرام لانچ کیے جائیں؟ سب سے پہلے جس طرح آپ نے کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا, النائرو افیکٹ آیا جس پہ مونسون ہو گیا, رین ہو گیا, اس کا ایشو جہاں وہ واٹر کی ہیومیڈیٹی آ جاتی ہے. مطلب یہ عام کسان کو نہیں پتہ اس بارے میں. جس طرح پہلی حکومت میں آ کے ایک موبائل ایپ دی تھی جس میں وہ ویدر کے بارے میں فور کاسٹنگ آ رہی تھی کہ جی آج یہ ویدر ہے, کل یہ ہوگا, 30 ڈیز کے بعد یہ ہوگا. اور سیکنڈ آپ نے جو بات کی, ہمیں بیج غیر معیاری بیج مہیا کیے جا رہے ہیں. اب جدھر تک رہ گئی کھاد کی بات, کھاد ہم نے بلیک میں لی ہے, تو باقی رہ گئی ہے یہ فصل کی. آپ کو سامنے رزلٹ آ رہا ہے کہ مطلب اس کی پولنائزیشن ہی نہیں ہوئی, مطلب بیج جب ہوا نہیں وہ 50% سے بھی منیمم ہو گیا, 50% سے کم جا رہا ہے. کھاد کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, یہ کیا؟ جی بلیک کھاد کا یہ کہہ لیں کہ اگر فیصل آباد کی کیپیسٹی کے حساب سے, جس طرح ڈائریکٹر صاحب ہیں ہمارے خالد جوید صاحب, ایون کہ ایک سادہ فارمر کو بھی ان کو کال کرنی پڑ رہی ہے کہ سر مہربانی کریں یہ کھاد کا ایک بیگ چاہیے ہمیں. ہم یہ بات مطلب ان کو ضرور ان کی سیٹ کو اپریشیٹ کریں گے, وہ کرتے ہیں کال, لیکن کیوں ضرورت پڑے کسان کو کہ وہ ڈائریکٹر لیول تک کے بندے کے پاس جائے کھاد کے لیے؟ ایک کھاد کے لیے کسان ایگریکلچر ایکسٹینشن کے چکر لگا رہا ہے. یہ مطلب آپ معقول بات نہیں بنتی نہیں ہے کسان کے حساب سے. اچھا, اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ کسان بے تحاشا جو ہے مسائل کا دو چار ہے, بے تحاشا مسائل کا جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر ہم نے اس کی بہتری چاہنی ہے تو ہمیں جو ہے وہ کچھ ماڈرنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, کچھ جدید چیزیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں چاہے وہ گورے ہوں یا کوئی بھی ہوں تو وہ بڑا ایگریکلچر کو لے کر جو ہے وہ پروگریسو ہیں, ان کی بڑی ماڈرنائزیشن آ چکی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم ابھی بھی دنیا سے جو ہے وہ کئی سال پیچھے چل رہے ہیں. اصل میں وہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. جس طرح ہمارے اس ٹائم منسٹر کرمانی صاحب ہیں, مطلب آپ نے ان کا اس مطلب زراعت کے حوالے سے کیا ہے, مطلب ہماری پلاننگ نہیں ہے. ہماری ایک تو مس مینجمنٹ تو ہم لوگوں کی ہے نا, وہ بھی کسان کا اس میں قصور آتا ہے. پلاننگ نہیں, حکومت کی پلاننگ نہیں ہے. اب حکومت نے کیا کیا ہے, اب پروکیورمنٹ پالیسی جو 23-24 نکالی ہے وہ کس بہا پہ نکالی ہے بھئی؟ وہ پالیسی جب آپ نے گندم خریدنی نہیں ہے آپ کی پالیسی کیا بنتی ہے؟ اب اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اس پالیسی کو کہ ایوانے والا نے کھا لیے, وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. یہ حالات اور صورتحال ہیں جو اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, جو سچویشن اس وقت کسان کی چل رہی ہے وہ ہم آپ کو رکھ رہے ہیں. کسان ایک طرف سے اگر پریشان ہوتا نا, ایک طرف سے اسے پریشانی دی جا رہی ہوتی, پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹو نکل آتا, پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آتا. کسان ایک ایسا معصوم طبقہ ہے, کسان ایک ایسا پسا ہوا طبقہ ہے, کسان ایک ایسا لاوارث طبقہ ہے جس سے چاروں اطراف سے جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے.
چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹینڈرڈ وائز بیج کی فراہمی ہو، چاہے پھر وہ آپ کہہ لیں کہ جو ڈیزل کے ریٹس ہیں، جو بجلی کے ریٹس ہیں، اس حوالے سے، اس کے بعد جو حالات اور صورتحال کھاد کی ہے، ان سپلیمنٹس کی ہے جو یوز ہوتے ہیں اس طرف سے، اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ کسان کی پوری کلائمیٹ چینج نے بھی کر دی ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ جس طرح بھائی بتا رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی جن پر ہم اگر کور اپ کریں تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج بڑا ایک مسئلہ ہے، اس پر کس طرح چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں سٹی 41 کے کہ آپ نے ہمیشہ کسانوں کی آواز ایوان بالا تک پہنچائی۔ دیکھیں جی، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہ صرف اب کہاوت ہو گئی ہے۔ اگر عملی طور پر دیکھیں نا تو اس میں بالکل عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ 3900 روپیہ فی من مقرر کیا تھا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بعد میں اسی گورنمنٹ نے ہر ڈی سی کو یہ پابند کیا کہ آپ نے 2800 2900 اس ریٹ پر آپ نے گندم خریداری کرنی۔ یہ وہ ریٹ ہے جو آج سے کئی سال پہلے چل رہا تھا، جب مہنگائی قابل قبول تھی، جب مہنگائی قابل برداشت تھی۔ ابھی دیکھیں کسان تو بالکل سروائیو نہیں کر رہا۔ جو مربوں کے مالک تھے نا وہ بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جو ایکڑوں والے نہیں، مربوں والے جو ہے نا، آپ نے عمران یوسف کی مثال سنی ہے، یہ تو ایک عمران یوسف ہے۔ ابھی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے زرعی ٹیوب ویل کے بل ادا کر سکیں، کیونکہ اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ گندم اس کی اگر کسی کے پاس پڑی ہے تو اس کو ظاہر ہے وہ سیف نہیں کر سکا، تو اس میں وہ سسری پڑ رہی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے پڑ رہے ہیں، تو وہ کدھر جائے؟ 2500 میں بیچے تو وہ کیا کرے؟ اس کا ریٹ ہی جو ہے نا جو مقرر کیا تھا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد مونجی آ گئی، ہائیبرڈ مونجی نے معذرت کے ساتھ اس ملک میں کمپنیوں نے ایسی لوٹ مار کی ہے کہ مختلف ناموں سے ہائیبرڈ بیج ان کو دیا گیا ہے جو کہ بالکل میچور نہیں ہو سکا، اس کا بالکل ایک جو ایک ایسے سمجھ لیں کہ ناقص ترین بیج۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کہاں پر ہے؟ سیڈ سرٹیفکیشن جو ادارہ ہے، فیڈرل ادارہ ہے، وہ کہاں پر ہے؟ ایسی کمپنیوں کی کیوں روک تھام نہیں ہوتی؟ اس پر ایک کمیشن بننا چاہیے۔ میں یہ ایز اے انجمن کاشتکاران میں یہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر ایک ایگریکلچر کمیشن بنایا جائے، اس میں کسانوں کی نمائندگی ہو، اور ایسی کمپنیاں جنہوں نے وہ ہائیبرڈ بیج سیل کیا ہے ان کی گرفت کرنی چاہیے، اور ان کسانوں کا ازالہ کرنا چاہیے جن کو وہ بیج سبز باغ دکھا کر دیا گیا، تاکہ وہ ان کا نقصان بھی پورا ہو۔ وہ تو بل ادا نہیں کر سکتے، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے بیچارے، وہ یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس ملک کو کرنا ہے تو واقعی ملک اس کی زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو بالکل جی، اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے زرعی ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، حالات اور چیزیں بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس سیکٹر کو جو چاروں اطراف سے جس سیکٹر میں کسان پس رہا ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہم چاول کی فصل کے اندر موجود ہیں، اور یہاں پر ظاہری سی بات ہے ہم نے یہ چیزیں آ کر دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ کسان نے محنت کے ساتھ، کس طرح کسان نے ایک ظاہری سی بات ہے ایک جذبے کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ اپنی کاشتکاری کی فصل کو جو ہے وہ یہاں پر تیاری کے پکنے کے آخری مراحل تک جو ہے وہ یہاں پر پہنچایا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ایک کسان کی جو ہے وہ ایک سال کی محنت ہوتی ہے، اور ایک کسان جو ہے جب وہ فصل کا بیج بو رہا ہوتا ہے، جب وہ فصل پک رہی ہوتی ہے، تیار ہو رہی ہے، تو وہ کسان کے بقول کہ ہم اسے جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب اسی فصل کے حالات اور صورتحال یہ ہے کہ وہی فصل کسانوں کے لیے جو ہے وہ درد سر بنتی جا رہی ہے، اور وہی فصل جو ہے وہ کسانوں کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر رہی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ اپنے ان رقبوں کو ہی جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے جو ان کی زرعی اراضی ہے ان کو ہی بیچ کر جو ہے وہ کسی اور معاملات کی طرف بڑھیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ چودھری جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، صدر انجمن کاشتکاران فیصل آباد ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور ان سے بات چیت کر کے ہم جانیں گے۔ صدر صاحب شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت دینے کا۔
میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ٹچ میں فرسٹ آف آل کسان کمیونٹی ہے جو وہ چاہے جو فیصل آباد کی ہے، اس وقت کے اگر موجودہ حالات اور صورتحال کی ہم بات کریں اور اس کو ہم دیکھیں تو کسان کس نہج پر آ کر کھڑا ہے، کس سٹیج پر آ کر کھڑا ہے؟ ایک سے ایک فصل گزرتی جو ہے وہ کسان کو دھچکا دے رہی ہے، کیا حالات کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਸਿਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕੈਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਆ ਔਰ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਨਾ ਪਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਆਵਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਨੇ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਾਬ। ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਵਾਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ 5000 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ 292 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ DAP 12.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13-14 ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਸਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਸਸਤਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਾਡੋ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਰਾਡੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਦ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਜੀ ਲਵਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਲ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 110 ਮਣ 120 ਮਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ सारा, वो मार्केट में सारा डुप्लीकेट जाली बीज जो है वो मार्केट में हाँ ਉਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ 25 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 20 ਮਣ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18,000 20,000 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ऐसा रेट वही तेल जेडे ना 1.5 मण 2 मण निकलते पे और जिम्मेदार अगर ये हालात और सूरत हाल चल रही है इस तरह की हम नहज पर अभी जिस तरह भी आपने हमारे जो है वो पड़ोसी मुल्क के साथ कंपैरिजन किया है कि भाई वहाँ पर तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसको बेहतर बनाने के लिए उसे पुश किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। किसान को जहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है वहीं किसान पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। आप बिजली लगा रहे हैं तो आप पर जो है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। आप अगर ज़ाहिर सी बात है खादें ले रहे हैं तो टैक्सेस के बाद में बहुत सारे ऐसे ज़ाहिर सी बात रास्ते हैं जिनकी तरफ से जो है वो किसान को पीसा जा रहा है इस वक्त। आप समझते नहीं हैं कि किसानों के जो इस वक्त एक ज़मींदारा था, जो उनका रेवेन्यू था, जो उनके मुआशी वसाइल थे, वो इस वक्त ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं। मामलात इस वक्त एक आप कह लें कि इख्तितामिया की तरफ बढ़ रहे हैं।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਜੱਸਰ ਨਾ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਂ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ? ਮੈਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਬਣਦਾ, 2 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਦਰ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, इस हालात तक, इस सूरत हाल तक जो है वो ਡੇਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਲੈਣ। ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ। अगर आप लोगों के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, अगर आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो फिर इसका खुमियाजा भी हुकूमतों को, मैनेजमेंट को, इंतज़ामिया को भुगतना पड़ेगा। अब अगर जिस हम इस वक्त इस पड़ेगा जी, नाल आवाम ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ज़ाहिर सी बात है जी, ज़ाहिर सी बात है, जब उनको खाने को चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम जो है वो चावल की फसल में खड़े हैं, ये धान चावल, ये अमूमन इसकी प्रोडक्शन वैल्यू की तरफ हम आएँ। 1 एकड़ में अब इसकी कितनी प्रोडक्शन है और इससे 2 साल पहले, 1 साल पहले कितनी प्रोडक्शन? ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ, ਇਹ ਆਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਜੀ 60 ਕੁ ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਮ ਓਵਰਹਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ 80-85 ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ 1 एकड़ से। 1 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 120 ਮਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 35 ਮਣ 30 ਮਣ 35 ਮਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। एवरेज 50-60 तक रहता है। हाँ जी। आपको हाइब्रिड बीज दिया गया ये कहकर के भाई ये 120, 110, 100 से अबाउट ये टच करेगा, जी जी जी। और उसकी प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो 30-40 तक रही, इससे ज़्यादा नहीं। 35 ਵੀ 40 ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ। 35 ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ 35 ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਵਾ 30 ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ये वो नाकिस क्वालिटी जो अभी आप बात कर रहे थे कि बीज की जो नाकिस क्वालिटी। ਧੋਖਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਦਾ ਡੀਸੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਵੀ ਅਸਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਪਰੇਅ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੋਂ। ऐसा हुआ? ਐਸਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਦਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂਦਲਿਆਂ वाले ਦੇ ਵਿੱਚ। ये हालात और ये सूरत हाल इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। ये सदर साहब हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि भाई इस वक्त जो है वो हम किस नहज पर, किस स्टेज पर जो है वो खड़े हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्शन वैल्यू थी, जहाँ से जो है वो एवरेज, अगर आप कह लें कि माड़ी से माड़ी फसल भी वो 50 एकड़ तक चावल की जो है वो 50 मन तक जो है वो 1 एकड़ से चावल की हो रही थी। वहीं पर अब जो है वो हाइब्रिड बीज कह कर के भाई ये बड़ा क्वालिटी का बीज है, बड़ा स्टैंडर्ड वाइज बड़ा अच्छा बीज है, वो मार्केट में लाया गया और वो ये कह कर के भाई इसकी जो है वो एवरेज वो 120 मन तक जाएगी 1 एकड़ से। उसकी जो है वो एवरेज इन रियलिटी 30 से 35 टच कर रही है। अब ज़ाहिर सी बात है इसमें ज़राअत के जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल निशान बनता है, जो मुतलका इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल निशान बनता है कि भाई अवाम अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करती है, किसान लाखों रुपए इन्वेस्ट करके अपनी फ़सल तैयार करता है और बीज, क्योंकि फ़सल की बुनियादी इकाई तो बीज है और बुनियादी इकाई ही उन तक दुरुस्त नहीं पहुँच रही है। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़ाहिर सी बात है कि इसका जवाब इदारे ही बेहतर दे सकते हैं। किसान के हालात और सूरत हाल आपने देखी उन्हीं की ज़बानी कि बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह किस तरह जो है वो ये शोबा और इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो किस तरह जो है वो हर आए रोज़ पिसते जा रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है वो किसानों को इस वक्त जो है वो आप कह लें कि मुआशी मुश्किलात और मुआशी तंगी के एक ऐसे कुएं में फेंकती हमें नज़र आ रही है जहाँ से उनका निकल कर वापस आना ही जो है वो नामुमकिन होगा। अगर तरजीही बुनियादों पर इनके मसाइल का हल नहीं होता, अगर इनके मसाइल का तदारुक नहीं होता तो नाकाबिल हल मसाइल पैदा हो जाएंगे और इसका खुमियाजा अगर किसान
کل کو جو ہے وہ کوئی بھی بڑا اقدام اٹھا لیتا ہے تو اس کا خمیازہ نہ صرف حکومتوں کو بھی بھگتنا پڑے گا بلکہ ان لوگوں کو بھی اور تمام قسم کے لوگوں کو بھی اور اس تقریباً عوام کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ ترجیحی بنیادوں پر ان کے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔